no gold is not in her. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ces exercices sont destinés au 9e année collégiale. هذه التمارين يعني مخصصة للتلاميذ ديال التاسعة إعدادي. غادي نزيدو ندربو على الجدر باش ميبقى لكمشي شي مشاكل فيهم إن شاء الله. Bon, ici je vous propose deux exercices. Premier exercice, on considère le nombre b égale à 5 racine de 2 moins 7 multiplié par 5 racine de 2 plus 7. Je répète, b égale à 5 racine de 2 moins 7 multiplié par 5 racine de 2 plus 7. Écrire b sous forme d'un nombre entier. بالعربية نعتبر العدد b يساوي 5 جذر 2 ناقص 7 في 5 جذر 2 زائد 7. اكتب ب على شكل عدد صحيح. نبداو ان شاء الله بالتمرين. الترجمه راهي بالاخضر باش ما نعاودش الترجمه ديال المره. دونك هنايا اكزرسيس 1 هذا اكزرسيس 1. دونك عندي غادي يكون ب ايغال 5 racine de 2 moins 7 5 racine de 2 plus 7. Attention, là, il faut écrire B sous forme d'un nombre entier. يعني خصني في الآخر نجبر عدد صحيح طبيعي. Bon, qu'est-ce que vous constatez ici? Voilà, je crois que vous avez fait cet exercice-là. Voilà, nous avons ici A moins B facteur de A plus B. Donc c'est une identité 3. Donc c'est la troisième identité remarquable. A moins B facteur de A plus B égale à A au carré moins B au carré. وعملنا هاد التمارين بحالهم عملناهم في لا دانيير سيونس. دونك غنعمل هنايا B égale 5 racine de 2 au carré moins 7 au carré. Je vous rappelle que A plus B facteur de A moins B. Bon, j'ai dit que c'est une identité remarquable. On va écrire A au carré moins B au carré. Ce qu'on a fait ici. Donc il ne faut pas oublier les parenthèses. إذا مشيت عملتي B égale 5 racine de 2 7 au carré. هذه ماشي مشكل، هذه 7 بوحدها. ولكن ملي غنعمل هنايا لو كاري شكون هو اللي عنده او كاري؟ هنا غير راسين دو 2. هذه غتخرج لك 5 فوا 2 موان 49. اور هذه غلطه لان هذه حتى هي او كاري غتعطينا 25. دونك بالنا دونك ملي يكون شوف سواء كان عندك عدد واحد ولا جوج عدد دائما باش تسهل نعمل دي بارونتيز. تعلم تخدم دي بارونتيز ديك الساعه حتى اذا كان اذا تسنسنا على واحد الحاجه ما غنخطاوش ان شاء الله. دونك بي ايغال voilà, vous connaissez tous que A, B de tout à la puissance n égale à A puissance n, B puissance n. Donc, généralement, on va appliquer cette règle-là. On a 5 au carré, racine de 2 au carré, moins 7 au carré. Donc, B égale 5 au carré, c'est 5 fois 5, 25. Racine de 2 au carré, c'est 2, moins 7 au carré, c'est 49. Donc, B égale 25 fois 2, 50 moins 49, donc B égale à 1. Voilà. On va passer à l'exercice 2. Là, l'exercice 2. Voilà, donc, exercice 2. Voilà. Calculez A tel que A égale à la racine de 1053 moins 3 racine de 325 plus 2 racine de 25. On donnera le résultat sous forme de A racine de 13 où A est un nombre entier naturel. Donc نعاود بالعربية كيقول لنا احسب العدد A حيث أن العدد A كيساوي جذر 1053 ناقص 3 جذر 325 ناقص 2 جذر 52 نعطي النتيجة على شكل A جذر 13. النتيجة ديال هذه يكون A يعني هنا يكون عدد صحيح طبيعي في جذر 13.
حيث أن عدد صحيح طبيعي. هنا كتبدا نخدمو شويه ديال الذكاء ديالنا، لان دابا بحال مثلا الانسان اللي غادي يخرج اول خطره غادي يعمل هذا التمرين، شنو غادي يعمل؟ غادي يقول غادي يعمل ديكومبوزيسيون بحال اللي كنت وريتكم مره اخرى. 1053 غادي يقسمها، غادي نشوف هنايا، غادي نشوف الاعداد الاوليه عندنا في الترتيب. كاين 2 3 5 7 11 الى اخره. لكن ما نساوش يقراو لنا هنايا 13، ما حتىش انا نبقى نفكر شي حاجه اخرى من غير 13. علاش؟ هذا غنقسمو على 13 وهذا غنقسمو على 13 وهذا غنقسمو على 13. هانتوما غتشوفوا. شوف بلا ما نعمل هاد الديكومبوزيسيون اللي عطاوني، غنعمل 1053 مقسومه على 13. هنايا غادي نقدر 105 شحال فيها 13 فيها 8 في 3 24 من 25 1 8 في 1 8 9 10 من 10 صافي كتهبط 13 13 13 فيها 1. دونك شنو هي 1053 هي 13 في 81. وشنو هي 81 هي 9 في 9 هي 13 9 في 9. وشنو هي 13 في 9 في 9 هي 13 أس 2. إذا 153 كنعوضها ب 13 أس 9. حتى وإذا عملت هاد الطريقة ديال الديكومبوزيسيون حتى هي غتوصلك ماشي مشكل. Donc on va diviser aussi 325 par 13. Voilà, donc 32 par 13, voilà, ça nous donne 2. Voilà, 2 fois 3, 6. 6 ôté de 12, 6. 2 fois 1, 2, 1, 3. Ôté de 3, 0. Donc je baisse 5. Voilà, donc 65, voilà, combien était de 13 dans le nombre 65? Nous avons, je crois, 5. 5 fois 3, 15. 5 fois 1, 5 et 1, 6. Donc, on a 0. Donc, je vais 325, voilà, 325. 13 fois 25. Il y a 25. 25, il y a 5 au carré, 5 fois 5. 52. Voilà, 52 par 13. Donc 52 par 13, je crois qu'il y a 3. Là, 4. 4 fois 3, 12. 12 ôté de 12, 0. 4 fois 1, 4 et 1, 5. Ôté de 5, 0. Donc 13 fois 4. Donc voilà, voilà 52. 13 fois 4. Or, il y a 4. 4, il y a 2 au carré. Donc 13 fois 2 au carré. Donc, je recopie l'exercice d'abord. 1053 moins 3 racine de 325 plus 2 racine de 25 A égale. Donc on va remplacer le 1353 par 13, 9 au carré. Donc 13 fois 9 au carré, moins 3. Au lieu d'écrire 325, on va écrire 13, 5 au carré. 13 fois 5 au carré, plus. Au lieu d'écrire aussi 20, donc là, 52, chez 25. Au lieu d'écrire 52, on va écrire 13 fois 5 au carré. Voilà, donc A égale. Le 9 qui est 9 racine de 13, moins 3 fois 5 racine de 13, plus là, elle dit 2 au carré, je me suis trompé. 2 au carré. Donc plus 2 fois 2 racine de 13. Donc غادي يكون عندنا A égale. Donc غتكون عندنا 9 racine de 13 moins 15 racine de 13 plus 4 racine de 13. Voilà, donc A égale. Donc le facteur commun هو غادي يكون 13. Alors 13. Donc on va factoriser par 13. Voilà, donc racine de 13 facteur de 9 moins
15 plus 4. Voilà, donc A égale. Donc on va classer les positives avec les positives et les négatives avec les négatives. 9 plus 4 moins 15. Voilà, donc A égale. Racine de 13. 9 plus 4, ça fait, je crois, 13. Moins 15. attention, هنايا ان انتي عدد صحيح. ما كيقولنا ان انتي ناتوريل، عدد صحيح. هنا ان انتي يقدر يكون ان انتي relatif ou bien un entier naturel. Un entier naturel, ça appartient à n. ما فيهش لي نيجاتيف، ما فيهش عدد سالبه. وان انتي غير هكذا غادي يقدر يكون بوزيتيف وبيان نيجاتيف. دونك انا في الاول جاب لنا ان انتي ناتوريل، هذاك الشيء رجعت نكمل هنايا باش نتاكد. دونك a égale. Donc racine de 13, 13 moins 15, ça fait moins 2. Donc, à 2 moins 2, comme de A égale moins 2, racine de 13. Donc, c'est ça. Donc, il y a A, il y a moins 2. ما يحتاجش يكتب A. غير كان هذه وصل يمكن نثبتوا الأمور وكان. Donc, غادي تكون A égale à moins 2, racine de 13. And I'll go